امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آج 24 ستمبر 2024 منگل کا دن انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان کے عدالتی محاذ سے کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک جانب تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک سرنڈر ہوا ہے، تو وہیں دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک الزام سچ ثابت ہوا ہے۔ وہ الزام اسٹیٹ پر شہریوں، ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے ملٹری کورٹس میں مبینہ اور ممکنہ ٹرائل جو ہے اس کے حوالے سے کیس کی سماعت اور کیس کے ڈسپوز آف ہونے کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن ٹریبیونل کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے اس سماعت کا بائیکاٹ کیا ہے۔ قاضی نے بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان سے بھی زیادہ اہم پاکستان کے عدالتی محاذ پر جو 4-5 بڑی اپڈیٹس ہیں ابھی تک کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تفصیل سے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر، عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے اہم گفتگو ہے۔ ڈی جی ISI کے حوالے سے عمران خان نے اہم ترین بیان جاری کیا ہے اور کچھ مزید نئے انکشافات کیے ہیں۔ یہ 8 بڑی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کے لائکس اور کامنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ فائر وال کے اثرات کم کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو ایک بہت بڑی اپڈیٹ سپریم کورٹ سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا۔ یہ اختلافی نوٹ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان والا نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 26 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ تحریر کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوصوں پر پورا نہیں اترتی، اس لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی اور انہوں نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے اور مخصوص نشستوں کے لیے اہل بھی ہے، مگر PTI اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی، اس لیے میں PTI کو اور جو اکثریتی فیصلہ ہے اس کے حوالے سے اسے یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ ہے۔ اور اس سب کے اندر جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی اصولاً تو دیکھا جائے تو اسی موقف کی تائید کیا جو 8 سپریم کورٹ کے ججز نے کیا اور جس طرح کا انہوں نے فیصلہ دیا۔ البتہ 8 ججز نے آرٹیکل 187 جو مکمل انصاف کا تقاضا کرتا ہے اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں دیں، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی تو درخواست مسترد ہے، لیکن PTI کی یہ سیٹیں بنتی تھی، لیکن PTI اگر فریق بنتی تو یہ سیٹیں ہم PTI کو دے دیں۔ خیر، یہ اس طرح کے 2 ججز والے اختلافی نوٹ کے حوالے سے نہیں ہے جس کا پوسٹ مارٹم جسٹس منصور علی شاہ صاحب آلریڈی کر چکے ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ جانے لگا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی قاضی کی مرضی سے بن چکی ہے۔ قاضی کو نظام نے، سسٹم نے اقلیت سے اکثریت جو ہے وہ دلوا دی ہے اور قاضی اسے انجوائے کر رہا ہے۔ آلدو جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس کمیٹی کا 1/3 ہے، وہ اس کمیٹی کا بائیکاٹ کر چکے ہیں، لیکن مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلے پر الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے متفرق درخواست دائر کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ 12 جولائی کے عبوری فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 3 نظر ثانی کی اپیلیں پہلے ہی سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں، تو اب یہ بھی امکان ہے کہ یہ کیس دوبارہ فکس کیا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین اکرام، ذرا اہم ترین کیسز کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ تو بیک ڈراپ ہے، یہ وہ خطہ لگ رہی ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا کام ہوا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی، جس دوران وکیل سلمان اکرم راجہ، حامد خان اور الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز میں جواب دہندہ سلمان اکرم کے وکیل حامد خان نے چیف جسٹس پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہمیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے خود کو علیحدہ کرنا ہے تو کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوران سماعت جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کے تحریری جواب کے مطابق ہائی کورٹ کی مشاورت سے مسئلہ حل ہو گیا۔ اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 4 ٹریبیونلز قائم کر رکھے ہیں اور قانون بدلنے کے بعد اب باقی 4 الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ قائم کرے گا۔ جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو معاملات عدالت کے نہیں انہیں آپس میں حل کریں، ان کے دیکھیں آئین کیا کہتا ہے، آئین کی کتاب ہے لیکن کوئی آئین کو نہیں پڑھتا۔ قاضی صاحب نے وہی راگ لاپا، لیکن آج باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کیس کی سماعت کے دوران کھل کر عدم اعتماد کیا، لیکن قاضی صاحب نے جو PTI کی ان کے اوپر اعتراض کی درخواست تھی اس درخواست کو مسترد کر دیا اور پنجاب میں الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق کیس کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے محفوظ کر لیا۔ فیصلہ کیا آئے گا وہ آپ وہیں دوسری جانب اب آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک کام ڈلا ہے اور پھر خان صاحب کی گفتگو پر بھی ہم نے آنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے بیان کے بعد درخواست نمٹا دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی PTI عمران خان کے ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل اور وزارت دفاع کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالتی ٹرائل کا فی الحال
बहरहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीका कार अपनाया जाएगा, बाय द बुक चलेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। इस तरह से हम डायरेक्टली इमरान खान को मिलिट्री तहवील में नहीं देंगे, जो एक प्रोसीजर है उसे फॉलो करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की यह दरखास्त निपटा दी। तो जरा आप ये चीज जहन में रखिएगा कि अब क्या होता है ये हम देखेंगे, लेकिन इसको इमरान खान साहब की दरखास्त के मुताबिक कोई इस तरह का पास नहीं किया गया कि इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से मिलिट्री की तहवील में ना दिया जाए या जो भी। लेकिन अब इसमें जो फैसला आता है क्या उसमें कुछ एड अप किया जाता है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि देखें स्टेट जो है उसमें पुलिस आती है, फौज आती है, ब्यूरोक्रेसी, आपके सारे मिलकर स्टेट रियासत, और रियासत मां के जैसी होती है जो हर शहरी से प्यार करती है। हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लापता अफराद के केसेस चलते हैं जो गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, उसमें जिस तरह के रिमार्क्स आते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो खटकता भी है बहुत से लोगों को। लेकिन आज एक और बहुत बड़ा काम हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद के थाना संजानी में 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम साबित हुआ है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तहकीकात करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है और इन्होंने कहा है कि हम अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवा रखने का इल्जाम साबित हो गया है, यानी कि ये इसमें खुद ही देख लें। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि मैंने एसपी से वजाहत तलब कर ली है, 2 डीआईजीज की कमेटी मैंने बना दी है। लेकिन इसमें चीफ जस्टिस ने आईजी से मुकालमा करते हुए कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने बहुत तफसीली और ईमानदाराना रिपोर्ट दी, वकील दरखास्त गुजार हमें अच्छे काम को सराहना चाहिए, आईजी साहब ने अच्छा काम किया, यह काम होना ही नहीं चाहिए, आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह मुकालमा किया। यह नाज़रीन इकराम 30 अगस्त के वाकये का एक मुकदमा है जो कि 19 सितंबर को दर्ज हुआ कि उसे गिरफ्तार किया गया, और यह बेसिकली एक इंतहाई अजीब सा केस है। लेकिन जाहिर बात है जब पुलिस को आप आदत डाल देंगे, ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, लेकिन जब पुलिस को आप आदत डाल लेंगे कि लोगों को वो इल्लीगली और अनलॉफुली डिटेन करे, तो फिर पुलिस वो अपने वेंडेटाज के लिए, अपने एजेंडाज के लिए भी उस टूल को इस्तेमाल करेगी जो टूल स्टेट पुलिस को दे रहा है। तो ये चीज जरा आपको ज़हन नशीन रखनी होगी। ऑल्दो आज बाज़ाब्ता तौर पे शहरियों को हमसे बेजा में रखने का इल्जाम हुआ है पुलिस की तरफ से। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं उनकी अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर आज केस की समाअत होनी थी, और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है उन्होंने कॉज लिस्ट ही मनसूख कर दी। तो आज एक इसे आप सरेंडर कहें या जो भी है, या फिर इस मामले से पीछे हटना कहें, व्हाटएवर यू वांट टू टर्म इट, लेकिन ये एक बहुत अहम तरीन अपडेट। आप ये देखें कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हवाले से आप अब पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला जिसमें कह रहे हैं कि जी ठीक है 4 ट्रिब्यूनल्स लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए और बाकी 4 अब इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस पर बना ले, तो उसमें भी जस्टिस आलिया नीलम ऑलरेडी पहले डट गई थी, लेकिन अब यूं लग रहा है कि चीजें दूसरी तरफ को जा रही हैं। अब जरा आ जाते हैं इमरान खान साहब की आज गुफ्तगू के ऊपर और इस मामले को डिस्कस कर लेते हैं। इमरान खान ने अदलिया पर हमले के खिलाफ जुमेरात को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करके दौरान कहा कि जुमे को हमारा अपना एहतजाज है और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे, जलसे की इजाजत ना दी गई तो फिर रावलपिंडी में एहतजाज करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जुमे को एक एहतजाज तो हो रहा है, हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा भी हो रहा है, लेकिन अब जुमेरात को अदलिया की आजादी के लिए स्पेसिफिकली अलग से एहतजाज होगा और मुल्क गिर एहतजाज होगा। तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट है। अब जरा इमरान खान साहब की गुफ्तगू में आपके सामने पूरी रख देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि सारी कौम को पता है कि इस वक्त आर्मी चीफ ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई, मुझे और मेरी बीबी को कुछ होता है तो वो जिम्मेदार होंगे। लंदन प्लान उनके और नवाज शरीफ के दरमियान था, लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने जजेस की तकरीरियां करवाई है। इमरान खान साहब का इल्जाम है, कहते हैं कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। इनाम शाह और तोशाखाना के एक मुलाजिम को एजेंसी ने मेरे खिलाफ वादा माफ दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशाखाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ मैं केस भी करूंगा। फवाद चौधरी के हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैज ईसा को फैजाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है, मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था, 24 घंटे पहले ही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे कि वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं ला रही। जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क को तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याया खान की ताकत खत्म हो जाती। हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि
ये सारी बातें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने लिखी। फिर इमरान खान साहब ने ये आज बात कही है सहाफियों से गुफ्तगू में कि इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वाइसरॉय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, उसके पास कोई ताकत नहीं, मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क हो चुका है। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। फिर खान साहब ने इनकी करप्शन के ऊपर बहुत ज्यादा बात की। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने करवाया कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है और फिर उन्होंने कहा कि मैं न्यूट्रल हूं और मुल्क के हवाले से चीजें चलेंगी, इसी तरह से आप परेशान ना हो, मुझे यह गारंटी दी गई। अब इसमें इमरान खान साहब जो है उन्होंने अब जो सख्त बातें की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता और गुलामी से बेहतर मौत है। क्या आपको काजी फैजीसा से इंसाफ की उम्मीद है? इमरान खान से सवाल हुआ। इमरान खान साहब ने कहा, कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले कोई राय नहीं देना चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन पूरी कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। कई जजेस मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा है। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। जनरल बाजवा ने ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। सिर्फ सिपा सालार फौज नहीं, वो इलेक्शन लड़कर यहां नहीं आया। फिर इमरान खान साहब ने कुछ और बातें भी कही हैं। जो राय है वो दी है कि इस वक्त फौज जो है उसके साथ इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा कोई फड्डा नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने मौजूदा हालात के हवाले से बात की और फिर कहा कि जी बुशरा बीबी की कि आप टेस्ट करवाएं और ये टेस्ट जो है बुशरा बीबी के शौकत खानम से करवाए जाएं। ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब नाज़रीन इकराम, DGISI की तैनाती और जो एक नई खबर आई है उसके हवाले से इमरान खान साहब ने जो तज्जिया दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि बदकिस्मती है कि DGISI की तैनाती की खबरें हेडलाइन बनती हैं, तैनाती पर खबरें नहीं छपती। ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, हालांकि इनका सियासत में कोई किरदार नहीं होता। इमरान खान साहब ने नए DGISI के हवाले से कोई बात नहीं की। जाहिर बात है वो आएंगे, अभी उन चीजें होंगी, बहुत से मामला होंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी के हवाले से जो एक चीज होती है, जिस तरह से खबरें चल रही हैं, हेडलाइंस चल रही हैं, उस पर जरूर है कि इस तरह से हेडलाइन और इतनी बड़ी खबर बन जाती है DGISI का ना। दिस इज रियलिटी। देखें ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना। तो खान साहब ने इस पर जरूर बात की। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।